pertanyaannya bagi kita. Apakah ada perbedaan yang nyata antara kedua golongan tersebut dalam menjalani hidup di dunia ini? The question to each one of us, are there significant differences about these two groups? Saya punya seorang teman dan juga mitra bisnis berkebangsaan Kanada. I have a friend and a colleague of mine in business. He's a Canadian. Seorang pengusaha sukses di bidang eksplorasi. He's a successful businessman in exploration. Kami selalu berbincang-bincang pada saat dia datang ke Indonesia untuk mengunjungi proyek-proyek eksplorasi. And we like to discuss this other when every time he comes here to do some exploration. Dan dia sering menceritakan pengalaman pribadinya. And he likes to tell about his personal experience. Sejak dia bersekolah, berkarir dalam pekerjaan, bahkan sampai menjadi seorang pengusaha. When he was in school time, and now he's a businessman. Di samping itu, dia ceritakan juga bahwa dia adalah seorang artis. And beside those stories about his life experience, he told me also that he's an atheist. Karena dia mengikuti jejak orang tuanya. Because he followed his parents. Pada suatu kali dia berkata, Richard, one day he told me, Richard, karena saya ateis, jadi pada saat kita berbincang-bincang atau pada saat kita membicarakan masalah bisnis, jangan singgung masalah agama pada saya. Since I'm an atheist, whenever we discuss about things about our business, please do not mention about my religion. Karena saya tidak percaya adanya Tuhan. Because I don't believe in God. Semua keberhasilan saya adalah murni usaha saya. All the success that I have is because of me. Saya berjuang untuk mencapai target yang sangat tertentu. I struggle for all the success is because of me. Dan menghadapi segala bentuk permasalahan, dan saya bisa lalui itu dengan sempurna. And when I face challenges, I can do it. I can face it perfectly. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, my brothers and sisters in Christ, untuk menjalani hidup di dunia ini, kedua golongan manusia tersebut secara individu sama-sama berjuang. when we talk about life experiences in this earth, these two groups are struggling with their life. Berjuang dalam mempersiapkan diri untuk mencapai masa depan mereka. They struggle to prepare themselves for their future. Berjuang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. They struggle to face all problems in life. Bahkan berjuang dalam menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup mereka. And even they struggle to face failures in their life. Jadi apa yang membedakan umat Tuhan atau pengikut Kristus dengan mereka yang tidak percaya adanya Tuhan? So what makes the difference between those who follow God and those who do not follow God? Saudara yang kasih dalam Tuhan, my brothers and sisters in Christ, kualitas kekristenan kita terlihat dari cara kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. the quality of our Christian life can be seen when we face challenges in our lives. Setiap orang tanpa kecuali, terlepas dari status sosial, pendidikan dan profesi. Every one of us, whether in our social status, our education, or our professional, Bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, mereka tidak terlepas dari pergumulan, bahkan kegagalan dalam hidup mereka. and even with those servants of God, they cannot escape from all problems in their lives. Manusia harus berhadapan dengan masalah selama mereka hidup di dunia ini. While living in this earth, everyone should face problems. Dan kita harus menyadari, semua manusia pernah mengalami kegagalan. And we must understand that every human being in this earth faces failures. Setiap orang memiliki permasalahan-permasalahan dalam hidup mereka, dan tentunya permasalahan itu berbeda-beda. Everyone faces problems in their lives, and those problems are different from each other. Ada masanya di dalam hidup kita, di mana kita merasa gagal. And many times or sometimes in our lives, we feel that we fail. Seorang bapak merasa gagal karena tidak dapat memberikan yang terbaik bagi keluarganya. A father may feel failed because he cannot support his family. Seorang ibu merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya. A mother sometimes feel failed because she cannot educate her children. Seorang dosen merasa gagal karena ada mahasiswa yang tidak dapat tamat tepat waktu. A teacher can feel they fail because one or two of his or her students cannot graduate. Sebagai mahasiswa merasa gagal karena mendapat nilai akhir di bawah rata-rata. And as a student, sometimes we feel
fail because we have a low grade. Bahkan sebagai pelayan Tuhan merasa gagal karena merasa tidak mampu berbuat yang terbaik bagi Tuhan. And many times as a servant of God, we feel failed because we cannot serve God perfectly. Alkitab mencatat jika kegagalan pernah dialami juga oleh para hamba-hamba Tuhan terdahulu. The Bible wrote that many leaders in the Bible they face failures. Di antaranya yaitu Abraham, Yakub, Musa, Daud, dan Yosua pun pernah gagal. And among them are Abraham, Jacob, Moses, David, and even Joshua. Dalam firman Tuhan dapat kita temui, In the Bible we can find jika ada jaminan agar kita bisa menang melawan kegagalan tersebut. that there is a guarantee that we can have victory above failures. Karena kita tahu, saudara, di dalam Tuhan kita lebih daripada pemenang. Because we know that with Christ we are more than a victory. Saudara yang dikasihi Tuhan, My brothers and sisters in Christ, pada saat ini kita akan mempelajari kisah seorang hamba Tuhan yaitu Yosua. this time we are going to study about one of God's servants, Joshua. Dia mengalami kegagalan saat dia memimpin bangsa Israel. He faced failures when he led the Israelites. Kisah kegagalan Yosua dapat kita baca di dalam Yosua pasal 7 ayat 4 sampai 10. The experience of failure by Joshua we can read it in Joshua 7 verse 4 till 10. Yosua dipanggil langsung oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menggantikan Musa. Joshua, he was called directly by God to replace Moses. Alkitab berkata, setelah hamba Tuhan itu mati, maka Tuhan berfirman kepada Yosua. The Bible said that after Moses died, God directly gave words command to Joshua. Tuhan berkata langsung dengan Yosua. God speak directly to him. Itu berarti Yosua mendengar langsung suara Tuhan. It means that Joshua himself heard directly the voice of God. Dan di sini Yosua mendapat panggilan yang khusus. And at this moment, at this time, Joshua had a special calling. Saya percaya kalau Tuhan berbicara langsung kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi orang yang khusus di hadapan Tuhan. I do believe when God speaks to one person directly, that person is special in front of God. Begitu juga dengan Yosua. Yosua adalah orang yang khusus di hadapan Tuhan. Mengapa? And so with Joshua, Joshua is a special man before God. Why? Dengan jelas Roh Kudus berkata kepada kita bahwa Yosua adalah seorang yang memiliki tabiat. It clearly stated in the spirit of prophecy about Joshua. Bersemangat, berpendirian dan tabah, cekatan, tidak bercela, tidak mengingat kepentingan diri di dalam penjagaan yang terhadap mereka yang telah diserahkan ke dalam tanggung jawabnya. Dan di atas segalanya, diilhami oleh satu iman yang hidup kepada Allah. Demikian tabiat orang yang dipilih ilahi untuk memimpin bala tentara Israel untuk memasuki tanah perjanjian itu. It says here from the book of Alpha and Omega, page 84, or Parables of the Prophet, chapter 43. It says here about Joshua. He is a courageous, resolute, and persevering, prompt, incorruptible, unmindful of selfish above all, inspired by a living faith in God. Such was the character of the man divinely chosen to conduct the armies of Israel in their entrance upon the promised land. Saudara, walaupun Yosua dipilih langsung oleh Tuhan, dia tetap memiliki rasa cemas dan tidak percaya diri dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Although Joshua was directly called by God, but he himself is worried about this new responsibility. Roh Kudus kembali mengatakan, rasa takut Yosua itu hilang setelah ada jaminan dari Allah. The spirit of prophecy said that the fear of Joshua ceased because he has his guarantee from God. Dalam Alpha dan Omega 2 halaman 64 mengatakan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
It says here, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. And through these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Saudara-saudara dikasih Tuhan, My brothers and sisters in Christ, coba kita renungkan, jika pada zaman ini kita mendengar suara Tuhan langsung berbicara kepada kita. let's contemplate for a while if God speaks to us directly. Apakah kita juga akan memiliki rasa tidak percaya diri? Are we going to have this less of self-confidence? Atau memiliki rasa cemas? Or we have this kind of anxiety in ourselves? Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yosua. As what Joshua experienced in his life. Pada saat Yosua maju dalam peperangan yang pertama melawan kota Yeriko, Yosua mendapatkan kemenangan besar. When Joshua for the first time lead the Israelites in war against the Jericho, he gained a great victory. Dan saya percaya masing-masing kita yang ada di tempat ini merindukan kemenangan besar terjadi dalam hidup kita. And I do believe that every one of us in this building that we want to have this kind of victory in our life. Tetapi apa yang terjadi pada saat Yosua maju dalam peperangan yang kedua? But what happened with Joshua when he goes into war for the second time? Pada saat itu bangsa Israel melawan kota Ai yang kecil. At that time, the Israelites goes against the small town of Ai. Tetapi mereka tidak mendapatkan kemenangan atau mereka dipukul kalah. But they were defeated. Kemudian apa yang Yosua lakukan? And what did Joshua do? Kita baca dalam Yosua 7 ayat 6 sampai 7. Let us read from Joshua 7 verse 6 and 7. Yosua pun mengoyangkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkata Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kami putuskan tangannya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." He says here, Lord, what shall I say when Israel turned their backs before the enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear it, and shall environ us around, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? And the Lord said unto Joshua, Get up thee before eyes, thou lookest thus upon thy face. Pada saat itu, Yosua menghadapi masa-masa di mana dia merasa gagal. And during the time Joshua experienced failures in his life, Saudara-saudara dikasih Tuhan, my brothers and sisters in Christ, suka tidak suka, senang tidak senang, siap tidak siap, suatu hari kita akan mengalami masa itu. whether we like it or not, whether happy or not, we are going to face failures. Apakah kita sedang menghadapinya atau nanti kita akan sedang menghadapinya? Or when we face it now or later, we are going to face failures. Tetapi itu adalah bagian dari hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan. This kind of situation is part of our life that we cannot separate it from our life. Sebagai manusia, sangat mudah apabila kita memahami suatu kondisi yang terjadi dalam hidup kita. As a human being, sometimes we feel it's easy when we find conditions in our lives. Jika semua hal yang terjadi dalam hidup kita terlihat nyata di depan kita, When we face things in our lives as real in front of our eyes. sehingga kita merasa bahwa Tuhan selalu beserta kita. And many times we feel that God is always with us. Contohnya Musa. Apa yang terjadi dengan Musa sangat indah. When we talk about Moses, what happened with Moses is everything is beautiful. Kenapa? Kita bisa baca dalam Keluaran 4 ayat 2 sampai 4. Why? Let's read from the book of Exodus 4 verse 2 to 4. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, di
ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. It says here, I read from the King James Version, Exodus 4 verse 2 to 4, and the Lord said unto me, what is that in thine hand? And he said, a rod. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. And verse 17 it says here, and God said, okay, you take the tail of the snake, and the snake becomes a rod again. Selanjutnya kita baca ayat 17. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. And in Exodus 4 verse 17, again from the King James Version, and thou shalt take this rod in thine hand, wherewith thou shalt do signs. Sebagai umat Tuhan, pasti sangat mudah untuk kita pahami jika ada tanda-tanda yang berkesan dan menakjubkan terjadi dalam kehidupan kita. As the people of God, sometimes we feel amazed when something happens, especially in our lives. Jika ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, When there are miracles in our lives, jika ada kesembuhan yang terjadi yang tidak lama kita nanti-nantikan, and when there is healing that we experience, jika ada kesuksesan dalam hidup kita. and when we face success. Tetapi saudara, yang lebih sering terjadi pada umat Tuhan adalah jika keadaan yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan atau yang kita bayangkan. But my brothers and sisters, many times what we face is not what we expected. Pada saat ini kita belum mencapai keberhasilan dalam hidup kita. And maybe at this time we have not been successful in our lives. Pada saat kita berdoa dan kita belum mendapat solusi. Many times we pray but we do not find solutions. Pada saat kita sudah berserah pada Tuhan, tetapi apa yang terjadi justru membuat kita semakin bingung. Many times we feel that we surrender to God, but what we face is only things that wonder us. Tuhan, saya sudah belajar siang dan malam. Mengapa saya gagal lagi dalam mata kuliah itu? We prayed and we said that God, I have been studying for days and nights, but why I face failure? Pada saat kita berhadapan dengan kondisi tersebut, When we face that kind of condition, maka dapat dikatakan ada perasaan dalam diri kita jika kita mulai merasa gagal. and there's this kind of feeling in ourselves that we feel that we have been failed. Saudaraku, apakah ada jaminan untuk kita sebagai umat Tuhan? My brothers and sisters, do we have guarantee as the people of God? Dalam menghadapi masa-masa di mana kita merasakan kegagalan sedang terjadi dalam hidup kita. The guarantee that when we face failures in our lives, that we have this guarantee from the Lord. Banyak umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Many God's people left Him. Banyak umat Tuhan yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. And many of God's people murmur against Him. Dan mulai berkata, di mana Tuhan? And start saying, where is God? Yang katanya baginya tidak ada perkara yang mustahil, dan ini yang dialami juga oleh Yosua. Where is God when He said that there is nothing impossible? This is what happened. This is what Joshua faced. Yosua berkata, Tuhanku Allah, lebih baik kami putuskan untuk kami tinggal diam, untuk tidak menyeberang sungai Yordan. And Joshua said, oh my God, it's better for us to stay here and not cross the Jordan River. Tapi saudara, menarik lagi pada ayat ke-10. But in verse 10, Lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, bangunlah, kenapa kau sujud demikian? and God said, get up. Why you kneel before Him? Saudara, Tuhan tidak ajarkan kepada Yosua cara untuk menghindar dari masalah. My brother and sister, God doesn't teach Joshua to avoid failures. Tapi Tuhan ajarkan kepada Yosua bagaimana harus menghadapi dan menang dari kegagalan tersebut. But God is telling Joshua how to face this kind of problems and be a winner. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan, di mana ada jaminan bagi kita sebagai umat Tuhan pada saat kita merasa gagal. This time we are going to study that there is a guarantee of victory as the people of God when we face failures. Pada saat kita merasa doa kita belum dijawab. Many times we feel that God doesn't answer our prayer. Pada saat kita merasa keberhasilan belum terjadi dalam hidup kita. Or when we feel that we have not been successful in our lives. Pada saat kita merasa belum ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Or many times when we feel that we do not have miracles yet in our lives. Jaminan yang pertama, kita dapat buka Alkitab kita dan membaca dalam Mazmur 37 ayat 4 sampai 6. The first guarantee that God is going to give us is found in the book of Psalms 37
37 verse 4 to 6. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. It says here in Psalms 37 verse 4 to 6. Again, I will read from King James Version. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth the righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Selanjutnya kita baca ayat 23 dan 24. Then we'll read verses 33 and 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. It says here, the steps of a good man are ordered by the Lord, and the delight in His way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Saudaraku, jaminan yang pertama waktu kita merasa gagal adalah, My brothers and sisters, the first guarantee when we face failure, Tuhan tidak minta kita untuk sukses, tapi Tuhan minta kita berkenan kepadanya. God said that He wants us to be with Him. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak minta kita untuk sukses, tetapi Tuhan minta kita berkenan kepadanya. God doesn't want to give us success, but He wants us to be able to be with Him. Kadang-kadang kita berpikir, jika Tuhan menuntut kita supaya sukses, Many times we feel when God wants us or force us to be success. tetapi tidak, saudara, karena sukses itu berasal dari Tuhan. It's not that kind of way, my brothers and sisters, because success is from the Lord. Dikatakan dalam ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. And it says here that submit yourself unto Him and God will act for you. Sukses itu bukan karya manusia. Success is not because of human effort. Keberhasilan itu juga bukan karya manusia. It's not because of our effort. Dan kegagalan itu bukan sebuah dosa. And failures is not sin. Saya ulangi, kegagalan itu bukan sebuah dosa. And I repeat that failure is not sin. Tetapi hidup yang tidak berkenan kepadanya, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. But when your life is not, goes along with the Lord, that is what we call by sin. Persoalannya dengan diri kita. The problems with ourselves. Seringkali kita pikir yang penting kita sukses, dan tanpa kita sadari, kadang-kadang kita berkompromi dengan dosa. Many times we feel that what we are going to have is like is success, and many times we compromise with sin. Kadang-kadang kita pikir yang penting saya selamat, lalu kita mengalahkan segala cara sehingga kita jatuh dalam dosa. And many times we feel that it's better for me to be safe, and we compromise and we do many things in sin. Jaminan kedua, kita dapat baca kitab kita dalam 2 Korintus 10 ayat 12. The second guarantee we can read it from the book of 2 Corinthians 10 verse 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. It says here, for we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves, but the measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise. Saudaraku, jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. My brother and sister, never compare ourselves with other people. Karena Allah punya rencana yang khusus dalam hidup kita. Because God has a special way, a special plan for us. Allah telah membentuk kita dengan cara yang khusus. God has formed us, has created us in a special way. Kita perlu menyadari jika hidup yang Allah bentuk untuk kita berbeda-beda dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. We must realize that when God formed us, we are different from other people. Cara Allah menyembuhkan penyakit saudara. The way God treated or healed our sickness. Cara Allah mencurahkan berkatnya bagi saudara. The way God poured His blessings upon us. Cara Allah membebaskan saudara dari kesulitan selalu berbeda dengan cara Allah menolong atau menyelesaikan masalah-masalah orang lain. The way God released us from any problems
Kadang-kala yang membuat kita menjadi tawar hati karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Sometimes we feel failed because we try to compare ourselves with others. Kalau kita bilang, ya ampun, saya sudah belajar berkali-kali tetapi nilai saya tidak memuaskan. Sometimes we say that, oh my God, I've been studying for days and nights, but my grade is not satisfied. Tetapi teman saya hanya belajar sekali saja dapat nilai bagus. But my friend, he studied only once, but he got a good grade. Jadi kita berpikir, jika teman kita ditolong Tuhan, tapi kita tidak. And sometimes at that situation we feel that God is helping our friend and not helping us. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, My brothers and sisters in Christ, pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, when we compare ourselves with others, pada saat itu juga membuat kita berkecil hati, and at times it makes us so small. membuat kita bingung sendiri, membuat kita bertanya-tanya dalam hati, di mana Tuhan yang katanya dapat menolong saya? And many times it causes us to question, where is God? Saudara, khususnya para mahasiswa, My brothers and sisters, especially students, Allah bekerja dengan sangat khusus untuk hidup kita. God works very specially with your life. Mungkin kita tidak bisa mengerti, tetapi yang pasti sangat khusus. Sometimes we cannot understand how God works in us, but God is working in a special way. Jaminan ketiga kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. The third, the guarantee, we can read from the book of Ecclesiastes 3 verse 11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. It says here, He hath made everything beautiful in His time. Also He hath set the word in their heart, so that no man can find out the work of God, made it from the beginning to the end. Firman Tuhan katakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. The word of God said that many times we cannot wonder the work of God from the beginning until the end. Jaminan yang ketiga bagi kita, pada saat kita merasa gagal, the third guarantee for us, when we feel failures, saat kita telah berdoa dan doa kita tidak dijawab, we pray and we feel that our prayer is not being answered. saat kita melihat jalan kita sangat sulit, When we saw that the path of our lives is very difficult, maka harus kita ingat, jika waktu Tuhan bukan waktu kita. the thing that we have to understand is that we have to depend on God's time, not our time. Saudaraku, belum berhasil bukan berarti gagal. My brothers and sisters, when you are not successful doesn't mean that you fail. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Because every one of us, when we depend on ourselves on God, God will not put us into shame. Angkat hatimu sekarang dan tegakkan jiwamu dan katakan, Lift up your soul and your heart and say, Tuhan, mungkin apa yang kudoakan belum kulihat jawabannya. we can say to the Lord God, maybe what I prayed, I cannot see the answer yet. Tetapi harinya akan tiba. Orang-orang yang menabung dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. But the day will come when all people that cried unto the Lord will rejoice in Him. Jaminan keempat kita dapat baca dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. The fourth guarantee we can read it from the book of Philippians 4 verse 6 and 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melampaui memelihara hati kita dan pikiran dalam Kristus Yesus. It says here, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Saudara dikasihi Tuhan, My brothers and sisters in Christ, sebagai umat Tuhan, jadikanlah masa kesusahan, kegagalan, kepedihan, kehancuran dalam hidup kita. make in our lives all failures, things in our life, Bukan masa untuk kekhawatiran, tetapi jadikan masa itu masa untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. it is not the time of worry and anxiety, but make use of the time that we can move closer to the Lord. Pada
Pada tahun 2004, saya mulai belajar dan masuk ke dalam bisnis pertambangan. In 2004, Mr. Richards entered and learned about mining. Dengan modal dari dana tabungan dan kemudian menjual aset, saya mulai merintis membangun bisnis tersebut. And with some money, I tried to open that kind of business. Saya hampir mengunjungi seluruh daerah di Indonesia untuk mencari potensi-potensi dalam bidang pertambangan. I traveled all over Indonesia to find mining potentials. Pada pertengahan tahun 2007, saya mulai bermitra dengan investor Cina yang memiliki pengolahan pabrik di Cina. And in 2007, I tried to make this joint work venture with the Chinese investor. Saya juga bekerja sama dengan pemilik tambang yang berada di Sulawesi Tenggara untuk melakukan penambangan dan mengekspor bahan baku nikel. I also worked out with some mine owners in Sulawesi and tried to export nickel. Jika bisnis ini berjalan mulus, maka penghasilan saya per bulan akan terus bertambah, mulai dari 600 juta sampai 1,8 miliar per bulan. If this kind of business will go smoothly, I expected that my income, monthly income is around 600 million to 1.8 billion a month. Merupakan jumlah yang sangat fantastis. Oh, it is a very fantastic amount of money. Pada saat itu saya merasa posisi saya di atas angin. At that time, I feel that my position is above everything. Saya hanya berpikir apa yang akan saya lakukan dengan pendapatan sebesar itu. All the time I think is that what can I do with this kind of amount of money? Saya telah terjebak dalam pemikiran duniawi. I was trapped in a worldly thinking. Dan saya terjebak untuk memikirkan bagaimana berpegang diri. And I was trapped in boasting myself. Pada bulan April 2008, kami melakukan ekspor perdana ke China. In April 2008, we do the first export to China. Karena ada peluang bisnis yang lain untuk membuka penyewaan stockpile. And because of another chances of business in renting about stockpile, maka saya dan mitra lokal sepakat untuk berinvestasi kembali dengan menggunakan pendapatan kami. And so me and my friend, we agreed to make a new investigation. Pada bulan Mei 2008, pemerintah Cina menutup pabrik-pabrik pengolahan nikel yang dekat dengan stadion olahraga. In May 2008, the China government closes all factory of nickel nearby the sports centers. Dengan tujuan mengurangi polusi dalam rangka persiapan Olimpiade. With one intention, to reduce pollution because of this Olympiad. Saudara, negara Cina adalah pengimpor terbesar bahan baku nikel. My brothers and sisters, China is the largest country that imported this nickel. Pada saat itu permintaan bahan baku turun drastis. And during that time, the demand of nickel reduced very drastically. Harga komoditi nikel jatuh tak terbendung. And the price of nickel becomes very low. Jika dibanding dengan harga pasar dunia sebelumnya, maka harga nikel pada saat ini tinggal 25%. If we compare to the price of the world about this nickel, that time the price of nickel is only 25%. Kondisi tersebut mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi dari harga jual. And that kind of condition makes this production expense of production high, but very low in selling. Bahkan ekspor kami selanjutnya dibatalkan. And our next export has been cancelled. Singkat cerita, hingga 1,5 tahun ke depan, di awal tahun 2010, harga nikel belum membaik. To make the story short, in 2010, the price of nickel is not getting better. Akhirnya pihak investor memutuskan untuk membatalkan kontrak. And the investor decided to stop the contract. Pada saat itu harapan saya sirna. And that time my hope Pada started. waktu itu saya terpukul, frustasi dan kecewa. I was so frustrated, I was so upset. Kesuksesan yang saya tunggu-tunggu tiba-tiba hilang. The success that I have been waiting for is gone. Usaha yang telah saya rintis dan bangun selama 6 tahun hancur begitu saja. The work that I have been doing for the last 6 years is stopped. Pada saat itu saya tidak tahu harus berbuat apa. By that time I didn't know what should I do.
Saya berada pada posisi 0 pada saat itu. I was in my beginning position, a zero position. Karena menyangkut masa depan keluarga, maka saya berdiskusi dengan istri saya untuk mempertimbangkan apakah saya harus kembali bekerja atau meneruskan bisnis ini. Since this will affect the life of my family, I discussed with my wife whether should I continue or stop this kind of business. Jika saya meninggalkan bisnis ini atau kembali bekerja, maka saya akan kehilangan jaringan yang telah saya bangun dan investasi yang telah tertanam kembali. If I stop this kind of business, then I will lose all my network and my investigation. Akhirnya keputusan kami untuk terus berbisnis. And so our decision is that we continue with this kind of business. Pada suatu hari Sabat, saya bergereja di Makarios, Jakarta. One day during Sabbath day, I attend church in Makarios, Jakarta. Saya mendengar khotbah dari Bapak Sesat Panjaitan tentang kesempatan kedua. I learned about the sermon from Mr. Kanadin Panjaitan about second chance. Hati saya terhibur. Saya dikuatkan oleh isi firman Tuhan tersebut. I was strengthened by the word of God. Saya berkomitmen untuk bangkit kembali dan menyerahkan segala beban saya kepada Tuhan. I made my commitment that I should rise up and depend myself to the Lord. Saya berdoa minta pengampunan. I prayed and asked for the forgiveness of the Lord. Saya telah melalaikan Tuhan karena pengaruh duniawi. Because I failed God because of His worldly things. Besarnya materi merubah cara berpikir saya. Because of His big materials have changed my way of thinking. Dan saya memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan saya kesempatan kedua. And I prayed to the Lord and asked for a second chance. Saya percaya dan tetap menjalani hidup dengan sukacita. I believe I enjoyed myself with happiness. Mensyukuri berkat Tuhan dan berserah kepada Tuhan. I give thanks for the blessings of the Lord and surrender myself to the Lord. Saudaraku, ternyata Tuhan yang sangat menyayangi saya. My brothers and sisters, God loves me. Dan berkat Tuhan tidak pernah terputus dalam kehidupan saya. And God's blessing never stops in my life. Semua kebutuhan hidup keluarga tetap terpenuhi walaupun tidak berlebihan. All the demands of my family's life been filled by the Lord and never been stopped. Saya tetap bersemangat dan tetap berusaha. I keep my courage and I keep pushing on with my work. Bahkan saya sering meminta pendeta untuk mendoakan saya secara khusus. I often ask pastors to pray for special prayer for me. Pada bulan Mei tahun 2010, In the month of May 2010, Tuhan telah membuka bisnis saya kembali. God opens my business again. Tuhan telah membuka jalan dalam bisnis saya. God has paved the way in my business. Salah satu jaringan investor dari Kanada menghubungi saya dan menanyakan di mana posisi saya. And one of the investors from Canadian asked about my position. Akhirnya kami bertemu di Hotel Borobudur. And then we made an agreement of meeting at Hotel Borobudur. Pada kesempatan itu, mereka menawarkan saya sebagai mitra lokal mereka untuk membangun bisnis eksplorasi di Indonesia. And during that time, they asked me to become their colleague in their business and try to open an exploration business in Indonesia. Tuhan telah membuat keajaiban dalam hidup saya. God has made miracles in my life. Tuhan telah menjawab doa saya dan memberikan solusi dalam hidup saya. God has answered my prayer and give solution into my life's problem. Dan Tuhan telah memberikan kesempatan kedua dalam hidup saya. And God has given a second chance in my life. Saudaraku, jadikanlah masa pada saat kita merasa gagal sebagai masa di mana kita lebih dekat kepada Tuhan. My brothers and sisters, make all failures in your life to move closer to the Lord. Pada saat Yosua gagal, Yosua sujud kepada Tuhan. When Joshua failed in his life, he comes to the Lord. Yosua tidak marah-marah atau memaki-maki bangsa Israel. He did not get angry to the Israelites. Pada saat itu Yosua berserah kepada Tuhan dan berkata, And that time Joshua comes to the Lord and said, Allahku, apa yang harus kubuat dalam keadaan seperti ini? and Joshua said, God, what should I do in this kind of situation? Saudaraku, yang membuat kita semakin gagal adalah My brothers and sisters, when we face more failures, pada waktu kita menghadapi kegagalan, kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. is that when we face failure, we murmur to the Lord. Kita mulai bilang, Tuhan, mengapa kau tidak mendengar doaku? And we start saying, God, why you didn't answer my prayer? Tapi saudaraku, pada saat kita sedang menghadapi kegagalan,
But my brothers and sisters, when we face failure, jadikan saat itu saat lebih dekat kepada Tuhan. make that moment to move closer to the Lord. Karena pada saat kita dekat kepada Tuhan, Because when we move closer to the Lord, kita akan mendapatkan ketenangan dan disitulah terletak kekuatan kita. we can find comfort and we can find strength. Jaminan yang terakhir atau jaminan yang kelima kita dapat baca dalam Yosua 7 ayat 11. The fifth guarantee we can read from the book of Joshua 7 verse 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. It says here, Israel have sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them. For they even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Jaminan kelima adalah Allah pasti ajarkan sesuatu di balik kejadian-kejadian yang kita alami pada masa-masa di mana kita menghadapi kegagalan. The fifth guarantee said that God is going to teach us something when we fail, or when we feel failures. Kegagalan bangsa Israel selain karena akan melakukan dosa, the failure of the Israelites during time, not only because the sin of Achan, juga karena bangsa Israel dan pemimpinnya Yosua mengandalkan diri mereka sendiri. it is because the Israelite and Joshua himself depend on their own selves. Hal itu disebabkan karena kemenangan besar yang mereka dapatkan yang diberikan oleh Allah pada bangsa Israel. It is because they feel that they have great victory during the previous war. Membuat bangsa itu percaya diri dan percaya pada kemampuan diri mereka. That makes themselves to believe in themselves, believe in their own capacity. Dan mereka tidak menyadari yang membuat mereka sukses adalah Tuhan. And they did not realize their success in their previous war because of God. Saudaraku, bahkan Yosua sendiri telah melakukan rencana untuk menaklukkan kota Ai tanpa meminta nasihat Tuhan. And my brothers and sisters, Joshua himself has planned to defeat Ai before asking permission from the Lord. Saudaraku, seringkali setelah kita meraih kesuksesan, My brothers and sisters, many times when we face or we have success in our lives, kita berjalan dengan mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita. we walk and feel that it's because of our own power. Dan kita mulai berkompromi dengan dosa. And we start making this compromise with sin. Sehingga Tuhan meninggalkan kita. And many times we left God. Saudaraku, pelajaran yang diberikan Tuhan pada masa-masa kita mengalami kegagalan. My brothers and sisters, the lesson that God is giving you when we feel failures in our lives, Pasti sangat berharga bagi kita. it must be very valuable to our lives. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita? Are we accepted before God when we have this kind of life in our experiences in our lives? Mungkin ada kesombongan dalam hidup kita yang harus kita buang. Maybe we have pride in our lives. Mungkin masih ada ego dalam hidup kita yang harus kita bereskan. And many times maybe we have ego in ourselves that we need to solve it out. Mungkin masih ada cara dalam hidup kita yang masih mengandalkan kekuatan kita. And many things maybe in our lives that we still depend on our own selves. Bahkan mungkin masih ada cara dalam hidup kita yang masih mau berkompromi dengan dosa. And maybe many things in our lives that we still compromise with sin. Sebagai ayat penutup kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. As a closing verse, let us read from Isaiah 41 verse 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. It says here, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Dan akhirnya dengan sangat jelas
Roh Nubuat berkata dalam Alfa dan Omega 2 halaman 97. The spirit of prophecy said in Alpha and Omega page 97. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku diri sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar, oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijaksanaan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Ia akan menolong umatnya yang percaya di dalam setiap keadaan darurat jika mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia dan dengan setia menurut kepadanya. It says here, God will do great things for those who trust in Him. The reason why His professed people have no greater strength is that they trust so much to their own wisdom and do not give the Lord an opportunity to reveal His power in their behalf. He will help His believing children in every emergency if they will place their entire confidence in Him and faithfully obey. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melalui jaminan kemenangan umat Tuhan atas kegagalan menjadi bagian kita semua. May the love and the blessing of the Lord be with us.